Hello guys, for today's video guys, magluto pala tayo ng gulay guys. Ito guys, isda at saka ito lamas. At ito guys, gulay guys, siling labuyo. Talbos ng siling labuyo guys. Ayan guys. Tapos ito guys, sinong nakakilala nito guys? Yan. Hiniwa-hiwa ko na guys para diretso yung video natin. Ayan guys, talong guys. Okay, tara. Sundan nyo ako guys. Ayan guys, sinalang natin sa apoy yung kaliro guys. Ayan guys, lagyan natin yung mantika guys. Ayan. Ayan na. Wow. Ang lakas ng apoy guys. Papasok tayo guys. Nakabitsin. Yun na. Okay. Guys, lagyan natin ng asin. Ayan guys, nagbukal na guys. Lagyan natin ng asin guys. Saka lagyan din natin ng bitsin guys. Ilagay na natin yung gabi guys. Ayan. Ayan guys, luto na yung gabi guys. Ilagay na natin yung talong. Guys, lagyan natin yung takip guys. Ayan guys, luto na yung talong guys. Lagay na natin yung talbos ng sili. Ang dami. Masarap kasi itong talbos ng sili guys kasi native ano din to, gamot din ito guys, at saka gulay pa. Ayan na guys, luto na guys. Wow, itong ulam namin sa bukid noon guys. Masarap na to sa amin guys. Litson na ito sa amin noon guys. Lagyan natin yung pangpalasa guys kasi matabang. Ayan guys, luto na guys. Kainan na. Ayan na guys, luto na guys. Kainan na guys. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo naman ang susunod kong mga video guys. Please follow, like, share, and subscribe mga kabroks. Thank you for watching.